بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایک کہاوت ہے نا اردو میں، کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 نے، تو امریکہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، یہ بھی کہاوت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ تو جنگ لڑنے گئے تھے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کہ اربوں ڈالر کما لیں گے دوبارہ سے، اور اسرائیل ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گا۔ غزہ کے اندر بھی اپنا پلان جو ہے اس کو عمل درآمد کر لیں گے، اور عربوں کے اوپر بھی ایک دھاک بیٹھ جائے گی، پورا نظام ایک بن جائے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر اٹھنے والے پولیٹیکل معاملات یا ایپسٹین فائل یا ایسی چیزوں سے بھی مبینہ طور پہ بچ جائیں گے۔ دماغ میں تو یہ تھا، گیم پڑ گئی الٹی۔ ہوا یہ کہ ایران نے آگے سے مارنا شروع کر دیا، اور اب جو ایران نے شرط رکھی ہے، اگر اس شرط کے اوپر باقی ممالک آ جاتے ہیں اور آپ نے ہرمز نہیں کھلتی، یعنی وہ نارملائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ چینی کرنسی کے اندر پیسہ دیں، ہمیں اس کی آپ انوائس دکھائیں کہ آپ نے چائنیز کرنسی کے اندر پیمنٹ کر دی ہے، لے جائیں، آپ لے جائیں اپنے ٹینکرز، آپ کو نہیں روکا جائے گا۔ اگر ایران یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ٹرینڈ چل پڑے گا، پھر رشیا جو ہے وہ اپنی کرنسی کے اندر پیمنٹ کروائے گا، چائنا اپنی کرنسی کے اندر پیمنٹ کروائے گا، اور آہستہ آہستہ یورو کے اندر پیمنٹ ہوگی، باقی تو ڈالر نیچے جائے۔ ڈالر اگر نیچے چلا گیا عالمی سطح کے اوپر، یا ڈالر کے اندر یا پیٹرو ڈالر کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ اگر افیکٹ ہو گئی، تو پھر امریکہ کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، ایک نیا ورلڈ آرڈر آ جائے گا۔ اکیلا پہلوان بنا ہوا نا، تو ڈالر چلا رہا ہے پوری دنیا کو، تو یہاں پہ یہ خطرہ ہے جس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، کھولو نہیں تو تباہی پھیر دیں گے۔ ایران نے کہا تباہی پھیرو، ہم بھی تباہی پھیر دیں گے۔ یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال، اور یہ تباہی ایسا لگتا ہے کہ پھر جائے گی، اب یہ معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر الٹیمیٹم دیا ہے ایرانی سفارتکاروں کو کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی کشیدہ ہے۔ سعودی عرب نے ایرانی سفیروں کو کہا کہ ناپسندیدہ شخصیات نکلے ہمارے ملک میں سے باہر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اتحاد ہوا ہے اسرائیلی میڈیا میں، بحرین کے میڈیا میں، اور یو اے ای کے میڈیا میں۔ ان کا چینل 12 ہے اور یہاں پہ بھی چینلز ہیں، انہوں نے مل کر ایک آپس میں اتحاد بھی کیا ہے، یعنی میڈیا کا بھی ایک نارملائزیشن ہوئی ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کر کے اکٹھے کام کرنا شروع کیا ہے، یہ بھی ہو گیا۔ دوسری طرف عرب امارات جو ہے وہ بھی یہ انڈیا دے رہا ہے، اور سعودی عرب سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب باقاعدہ اعلانیہ طور پہ یہاں پہ امریکنز کو آپریشنز کی اجازت دی جائے گی کہ یہاں سے آپریٹ کر سکے، کیونکہ ایران ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ترکی جو ہے اس کے بھی سٹیٹمنٹس تھوڑے تھوڑے سے اب بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک سے اب ایران کے اوپر اٹیک ہوگا، اور پاکستان کو اس لڑائی میں اترنا پڑ جائے گا۔ پڑ کیا جائے گا؟ پاکستان کی تو ایسا لگتا ہے خواہش ہے کہ وہ اس لڑائی میں اتر جائے، کیونکہ جہاں ڈالر وہاں پہ ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ امریکہ ڈالر دیتا ہے تو ہم مجاہدین بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو مجاہدین ہیں، یہ تو کمال لوگ ہیں۔ امریکہ دوبارہ ڈالر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو دہشت گرد تھے، اور پھر ڈالروں کی لالچ آتی ہے تو ہم ان کو لا کے پاکستان میں بسا دیتے ہیں، پھر ڈالر کی لالچ آتی ہے ہم ان کے اوپر بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو جناب ڈالروں کے ساتھ ہے معاملہ، ڈالروں کے بغیر نہیں ہے۔ ایران ہمیں ڈالر دیتا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ابھی ایک عجیب ٹرینڈ پاکستان میں نے دیکھا کہ کل کیونکہ عید کا دن تھا، تو عید کے دن عید کی نماز پڑھائی علماء اکرام نے، تو پاکستان بھر کی مساجد سے یہ بات رپورٹ ہوئی، اور ہر جگہ سے دوستوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں مساجد میں علماء اکرام نے ایران کی فتح کے لیے دعائیں مانگی ہیں، ایرانی قوم کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور ایران کے حق میں دعائیں مانگی ہیں پورے پاکستان کی مساجد میں علماء اکرام نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کو ایک ایسی لڑائی میں لے جانا چاہتی ہے، یا ایک ایسے ملک کے ساتھ لڑائی میں لے جانے کی بات کر رہی ہے جس کے لیے پاکستان کی قوم دعائیں مانگ رہی ہے۔ یعنی اگر پاکستان ایران کے ساتھ لڑا یا ایران کے خلاف لڑا تو یعنی پاکستان نیوٹرل بھی رہ سکتا ہے نا اس لڑائی میں، دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، ٹھیک ہے آپ دونوں آپس میں نہ لڑیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ تو سب سے اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں لڑیں تو اگر اب ایک طرف سے کھڑے ہو گئے تو مصیبت بن جائے گی، کیونکہ جو دوسری طرف ہے اس کو تو اسرائیل اور امریکہ بھی مار رہے ہیں، اس لیے قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایران کے ساتھ قوم کی ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی کا معاملہ ہے، نہیں، ایران کے ساتھ قوم کی ہمدردی اس لیے ہے کہ ایران کو مارنے والے امریکن اور اسرائیلی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ساری زندگی قوم کو یہ بتایا کہ اسرائیلی بھی بہت برے ہیں اور امریکی بھی بہت برے ہیں۔ اب قوم کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی ہے، تو قوم کہہ رہی ہے جی اگر وہ اتنے ہی برے ہیں تو آج ایران ان سے لڑ رہا ہے، تو آپ ایران سے کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ تو یہ قوم جس کے لیے دعا کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، یہ بڑا مہنگا کام پڑ جائے گا اور بہت عجیب کام ہو جائے گا۔ ناظرین، ایران نے ایک چیز پہ اور خبردار کیا ہے، اور اس کے اوپر بی بی سی کی رپورٹ بھی ہے۔ ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے خارق جزیرے کے اوپر حملہ کیا تو ایران بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب ان دونوں کو بھی غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ اب یہ بحیرہ احمر کون سا ہے؟ یہ ریڈ سی ہے، یہ باب المندب سے آگے اوپر جہاں پہ نہر سویز ہے یہ وہاں تک کا علاقہ ہے سمندر کا، اور اس کو ایران کیسے غیر مستحکم کر سکتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی کے کچھ ایریاز بنے ہوئے ہیں، ان کو ایران
मिसाइलों से निशाना बना सकता है। और जो हौसी हैं वो क्योंकि यमन के हौसी ईरान को सपोर्ट करते हैं तो वो भी यहाँ पे एक बदअमनी पैदा कर सकते हैं। तो तेल की तजारत मजीद मुतासिर हो जाएगी कि जो अल्टरनेटिव थोड़ा बहुत तेल निकलता है या कोई उनका है बंदोबस्त वो भी खत्म हो जाएगा। तो ईरान ने ये कहा कि अगर अब ये किया गया तो फिर इसके नतीजे में हमारा रद्द अमल ये होगा। एक और चीज़ जो ईरान के स्पीकर ने की, कालीबाफ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इसराइल की फ़िज़ा अब दिफा के बगैर है, यानी ये दफाई निज़ाम था उनका, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, वो अब बहुत कमज़ोर है, ख़त्म हो गया। तो जो पहले से तयशुदा अहदाफ हैं उनको निशाना बनाने का वक्त अब आ चुका है, ये जनाब उन्होंने कहा, कालीबाफ ने। तो ईरान के लिए अब वो टारगेट ईजी हैं जो कल तक बहुत मुश्किल थे। एक और खबर है नादरीन, और ये बड़ी अहम खबर है। ये दावा किया गया कि 4000 मील दूर ईरानी मिसाइलों ने जाकर एक अटैक किया है, और ये जो अटैक किया है ये अटैक डिएगो गार्सिया के इलाके में किया है। वहां पे एक जजीरा है जो बरतानिया का है। अच्छा, इसके बाद ना फौरी तौर पे ये खबर इसराइली मीडिया ने उठाई, और कुछ अमरीकी मीडिया ने खबर उठाई, और अरब मीडिया ने भी ये खबर उठाई कि जनाब ईरान की बहुत ज़्यादा हद बढ़ गई है और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है इनके मिसाइलों की, ये पूरे यूरोप को भी तबाह कर सकते हैं। तो मैंने इस खबर को ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये कोई एक फॉल्स फ्लैग टाइप का ऑपरेशन है कि यूरोप को खौफजदा किया जाए ईरान के ज़रिए से कि जनाब ईरान के मिसाइल तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो वो आप सबको भी मार सकता है, पूरे यूरोप को मार सकता है, लिहाजा मिलकर ईरान वाला ख़तरा ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ईरान ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और ईरान ने यह कहा कि जनाब ये मिसाइल हमने नहीं दागे, हमने ये मिसाइल नहीं चलाए, ये मिसाइल कहीं और से आए। अब ये बताएं जनाब मिसाइल कहाँ से आए, ये बात तो फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चल सकती है, क्योंकि ये दोनों मिसाइल अपने टारगेट पे नहीं आए, लेकिन सिर्फ ये बताया गया कि यहाँ पे 2 मिसाइल आए, ईरान वाली साइड से आए। अब ये किसने चलाए, कहाँ से चलाएं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और 4000 मील दूर आकर अगर ये मिसाइल गिरे हैं तो ये पूरे यूरोप को एक वार्निंग देने वाली, वार्निंग शॉट होता है ना, ये उस तरह का एक शॉट है कि पूरे यूरोप को एक वार्निंग दी गई है। लेकिन ईरान ने कहा जनाब कि ये हमने नहीं चलाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर, पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत के मुश्तरका लीडर इमरान खान साहब, उन्होंने अपने बेटों से बात की है टेलीफोन पे, और बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है लेकिन एक जुमले में सारी कहानी है। इमरान खान ने अपने बेटे से कहा, जो उनकी बहन ने रिपोर्ट भी किया, कि कासिम मेरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक देना। ये इमरान खान साहब ने जेल से आप सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम भेजा है। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वो जेल में भी आपके बारे में सोचता है, जेल काट भी आपकी वजह से रहा है। उसने कहा था कि मैं आपका नाक नहीं कटवाऊंगा, उसने कहा था कि मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, उसने कहा था जो जो वादा उसने आपके साथ किया उसने पूरा किया, वो भागा नहीं डर के, उसने सौदेबाजी नहीं की, उसने आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेके, वरना हर जर्नैल के सामने हर सियासतदान ने या तो घुटने टेके हैं या गर्दन कटवाई है। इमरान खान साहब ने फंसा भी लिया और हार भी नहीं मानता, एक आंख भी उसकी इन्होंने ज़ाया कर दी, और ये सरकारी ज़राए बताते हैं, और इसके बावजूद वो आदमी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान खान का पैगाम था, आप तक पहुंच गया। इमरान खान ने और भी बहुत पैगाम दिए हैं आपके लिए, और उसको उम्मीद है कि उसकी कौम एक दिन खड़ी हो जाएगी, और इसी उम्मीद के सहारे वो ये लड़ाई इस कौम के लिए लड़ रहा है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर, अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे, लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें, फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़े सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं है। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाएं सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं, और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए, और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले, तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल।
देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि एक दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला है, ये इलाका खुला है, ये इलाका खुला है। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पर पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ अजला में वहाँ रैलियाँ निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी ज़बरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहाँ आप देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फिक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फिक्र है, और जब भी इन्हें फिक्र होती है ये इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन नया साल आया नादरीन, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रात भर नाच गा रहे थे सड़कों पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक ही नहीं रहा। यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। तो जब उन्हें मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं, अपने लाउड एक्सप्रेशन शो करते हैं, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या हम वो कर रहे थे जो इस्तांबुल में हो रहा था? यानी जब लाहौर की और मरी की सड़कों पे और बाकी शहरों की सड़कों पे लोग नाच गा रहे थे ना, तो उस वक्त इस्तांबुल में तैयारी हो रही थी गजा के साथ इजहार यकजहती की। 5.25 लाख लोग निकले इस्तांबुल में और उन्होंने दुआ भी की, इजहार यकजहती किया गजा के अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सर्ट हो रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा दमादम मस्त कर अंदर करें और अपना हक मांगें, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े। कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनज़ीर लड़े, कभी